Jun talni chini shalmaini shalo Bwsai Bwsa Nukhung Yakarwi Kwmajak Nukhungni Hamjwk Almina Tripura Bwsaini mung Gonojoy Tripura Gonojoy Tripurani bufani mung Alendro Tripura Gonojoy Tripura tei bihik Almina Tripura kaham kreng khlaino Nukhung khlai tongi jongmani achumsa bihik Almina Tripura Bwsai Gonojoy Tripura no Yakarwi Kwmajak koktuma shawi manka borokni Nukhungo bishik bwrwi umurni tei bisichar umurni Bwsa tongo khorognui Bwsa bwtwi Bwsai Nukhung kahamano Yakarwi Hamjwk Nukhungni Hamjwk Almina Tripura shawi manka Bwsani nok Yakarwi thangmani yagulo Jun talni chichar shalmaribo bihik Almina Tripura tei baisa haino hai bufa tei bumani nogo kifli phaipika hanai yagulo amjini okra chakra rokno logyoti koklamo achugui bihik Almina Tripura Bwsai bai tonglia hanai shairi khabo paithago Bwsai Gonojoy Tripura shawi mankha bihik kubuni chulabai kok shawo Hamjwk mabo kwrwnglai hanai kebo ochlano nugui tonga hike shahna bagai shaka Almina Tripurani Bwsai Gonojoy Tripura Gonojoy Tripurani kokduk number 9366054976 abo karibo 9366934197 bo kwrwngai mannai Gonojoy Tripura ba Wela lamsogo Swrangchati habanukni bisingte nini sinimkha Gonojoy Tripura Bopara samno area gontongo parani mukha wis Gobindabari Raspuni Rosa parani inge nung tiniyo hotat khiye median Bwskango manbo phaimangkha hotat ke phaimankha goto শুক্রবার 12 তারিখ do ani broi ghat labai khathangka খাতাম পড়িয়া কোনো কলবো খাইয়া বানা কোনো আবার মেসেজ বো খাইয়া কোনো আবার খাইয়া শনিবারনি এমনে 3টা গারুন্দি 3টা দিকে মেসেজ খাইকা আনা কামাসিদি পগৈ খানসিদি সরি টাকা দিগনি কাং এফিন কা কল চমাই আপনা কল মাইয়া কাই এফিন কা প্রায় মঙ্গলবার আবার অফিস সামহা হাই ভয়েস টেস্ট সামা মাখিকা বসে লাস্ট 12 তারিখ থাঙ্কা 12 তারিখ পর বৃহস্পতিবার 18 তারিখ ব ফাইখা ফিরাওই ফাইখা এমনে সিনি পারাঙ্কা সামনু বাজারনি বাজারাव যেটা চিনি দল অনুখা 8টা দিকে বাজারাव ফাইয়ে সুপাইখা হিনি তাই আংপনো থানাবো এফআইআর খাইকা মিসিংনি আকাই চিনি সমাজ বিচারগবো koidin thang nono Yakarwi koidin khai thangjo khai tungkhabo প্রায় 12 তারিখনি খাথামানি 18 তারিখ ফাইকা রন্ডে 6 দিন রক না 6 din inge boje nungni 6 din nokha thamni nunglet maro he wangso ওয়ানসো কাজে ব চালাবে ব প্রায় 6 দিন কাকা থামনি এখন কেজিনি সমাজ বিচার রাখা সমাজ বিচার ও যদি ফাইমনি দিন তো বা কোনো বিচারং জিয়া নেক্সট নি দিন শুক্রবার ও সারিও বিচারং খা বিচারং গই আবঙ্গই মাঙ্গই বজাতে কুমারগাঁও তুমনি সাগো আকে শনিবার নি দিন 19 তারিখ 19 তারিখ to 20 তারিখ শনিবার দিন কুমারগাঁও থাকা আধুনিক হোটেল থাংনাইনি যে ব 6টা 19 এন্ট্রি লেখা অর্গ আধুনিক হোটেল গেও ব যে 6টা সময় যে তো মিনিট ফাউন্সতে 6টা সময় যে বনে নামিগে হোটেল এন্ট্রি দङ ও এন্ট্রি জায়গা বসাইজননি বুমতো না অন্য কোন ব্যক্তিনি বুমতো অন্য ব্যক্তিনিলে বুমখরে যে বসাইজননি বুমসি দङ আগে পিছে নাই যে নং কাং আগে পিছে নাই যা মানে ও আই যাতে আই অন্য ব্রুনি বুমখরে বনি সিংজে বুমতঙ্গ আধুনিক হোটেল ইনকে বনি পরিগে বড় থাঙ্কা ব দাচি পারাগা কুমারগাঁও দাচি পারাগা ওর 12 তং হিয়ে ও দাচি পারাগা থাংলেখা
थांगै ओ जागागो नौ मालिकनो थांसोङैखा नौ मालिक सागो ब কোনো ওর দাজি পারাগো রবিবারনি 10টা সময় ফাইয়ে হিংসাগো আবার নবারা লানি হিয়ে আরবো বাতিবো ফাইবো আকাইবো নবারা রাখা নবারা রগै যে নौ মালিকनो सोंनि কোনো চলাদো ফাই না কোনো আবদো ফাই হিংসोंनि কোনো ফাইয়া হিंसागो बैक मात्र साका बारा लायासनि सिगाङो बनि सिगांनि tlano दिबस रजा हियै साकाबो आखाय ब सापियो बनि तबु कतातला लाजाक बखे आसामनि बिजनेसमेन हिंसा इंगे नों जे tlano सन्देह खाय दं अतलानि मोन मा अतलानि कुनु बुंमैया एकमात्र चिन परिचय फटो सिं कि हातङ फटो सिं दङ बलगैया जे आनि ब्रिथांनि बन लगैया स्राय किहा स्राय थांजा आनि स्राय ब्रुइसा बुंखाय दिसिका त्रिपुरा खाथामनि मते हंखे जे आं सालिम सुबो आनि त्रिपुरा सारनो कंथाय बारानो जाते आनि परिबार नष्ट हंते खियो बिन परिबार नष्ट हयानातै तिरनो वंशबो जे आनि मुखे गनजय आनि मुनि ब्रिनि मुखे अलमिना त्रिपुरा Kani serai tujuan akago okrani mungkin bu Suresh Tripura, akago akia brini mungkin bu serai brini mungkin bu kebu Disika Tripura. Boze ani poribar naik thau kai cung tongnai naik thau ong tongnai na bono payet la paye kiba rang derka na pusha derka ani poribar na banggai sika. Tapi kono ani samai de maca na mama sia na kahung tutong susto tutong bonang busia je ani चिन्ते प्रसारनो खाखौनो सानसुबो आं लाबे उतलानि फुटुलै दङो जे आनि ब्रिबे खाथानाय उतलानि फुटुबाय आनि ब्रिनि फुटु दङो बनो स्क्रिनर जा आखा जे आनि कन्टेक्ट नम्बर ओरो कल खैयो आनि किसा जानोवै जाते आंनो सिनाते खैयो उतलाबेदि जागा दं बनो किसा सागैरखाय आं काहाम खामो नियमन सुबो न सारा त्रिपुरा सारना मा कौरक सानिम जुइतो नि परिबारनि मेटानो तुय आनि सारा त्रिपुरा सारना सानिम जुबो जाते आनि ब्रि उतलाबाय फुटु बुजो लैजा गोबा लैजा के फुटु बुजो नेरना बनो स्क्रिनार जा जाते आनि परिबार नष्ट तुय खैयो बैनि परिबारबो नष्ट तांथै जाते उतलानो नुखाय बनि डिटेल्स राव किसा सिनिम जुबो जेता त्रिपुरा सारा जदि बुंसरो आदि राव जदि ब्रानो सानिम जुखे खाबाय खुबै खैयानो वंशवै बाबैयै किसा सामाखाय खाबाय खुबै कलम सबै खुनका ओके